Bueno, aquí estamos una vez más, un capitulito más. Continuamos con The Banishers. Vamos aquí a tope, chicos, le tengo ganitas. Lo he intentado por activa y por pasiva subir los canales a la plataforma roja. Y no se suben bien los vídeos. Así que lo siento, pero van a tardar más en subirse. Así que se ve de locos, tío. Van a tardar más en subirse, pero no pasa absolutamente nada. Voy a hacer una cosa súper simple, que va a ser poner en... Bueno, voy a grabar todo lo que hago. ¿Va a tardarse más en subir? Sí. A lo mejor se tardan un par de días en comparación a lo que tardaba antes en subirlo. Pero no pasa nada. Con tal de que se suban con buena calidad, que de verdad, tío, que lo estoy deseando, subir un puto vídeo en condiciones del PC. Porque es que se suben como pixelados, como si hubiese una neblina. Pero eso es porque al pasarlo de Twitch a, a YouTube, vamos a hablar claro, viene ese problema. Y no me gusta nada, tío, que pasen esas cosas. Que pasarlo de una a la otra plataforma, simplemente con un exportar, se ve mal. Y jode totalmente la experiencia. Por lo menos a mí me la está jodiendo. Llevo meses con eso, no he sabido arreglarlo, no he sabido dar solución a tiempo. Así que aquí estamos, a fecha de hoy. En teoría ya tenemos una solución, que es esa, grabarlo. Voy a subir una grabación. Y ya está. Espero que a partir de ahora, el próximo capítulo, que va a ser este, se vean condiciones, poder disfrutarlo bien. Y que más gente vea mis vídeos también, que a lo mejor que se vean así tan mal influye. Que no se vieran tanto, no tuvieran tanta visualización. Es una pena, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay y es con lo que tenemos que vivir. Que también vamos a ver, porque ahora también estamos haciendo mejor calidad en Twitch. Ya veremos qué tal. Pero bastante más calidad, ¿eh? Ahora se tarda más... Hay más tiempo desde que yo hablo hasta que el vídeo... Hasta que vosotros lo veis. Hay un delay mayor porque estaban haciendo una calidad superior a la media. Vale. Es que ¿por qué son de tanto nivel, tío? Es lo que no entiendo. ¿Qué leche pasa aquí que hay tanta peña de tanto nivel? Vale. Uno menos. De verdad, chicos, que es una pena, ¿eh? Que intento por activa y por pasiva hacerlo lo mejor posible, pero no hay forma. Es que ojalá os prometo que ha llegado un punto en que a mí hasta me dolía estar aquí intentando hacer lo posible y que no fuera posible y al final estéis, quienes lo estéis viendo en la plataforma roja, no estoy disfrutando en condiciones del vídeo y del juego. Y para mí es un problema. Y es un problema real que llevo intentando dar solución durante varios meses, por no decir casi un año. Bueno, desde septiembre que llevamos haciendo vídeos en YouTube, quiero dar esa solución. Y no había encontrado la forma hasta ahora. Que no sé si se solucionará correctamente, pero bueno, ya veremos, tiempo al tiempo. Vale, por aquí, aquí. Entra en la brecha. Bueno. Here we are.
I suppose now we step into the void. Suppose we do. Esto es donde consigues armas tochas. Y es una putada porque es muy duro. Ya está el PC aquí a tope. Queda 5 minutos y ya está el rojo vivo. Dark rituals, void breach, general weirdness. I mean, can't be fun. No sé también si ahora encima por por streamear a mayor calidad y grabar a la vez me va a consumir más recursos del PC. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Mientras no se rompa nada. It's awfully calm. Why is it awfully calm? Solo veía ese. Es que estos sitios están muy chulos. Estos de entre brecha y brecha mola una barbaridad. Por lo menos a mí me flipa, chicos. Y es que se ve brutal. Imagino que vosotros también lo estaréis viendo muy bien. Vale. Ghost wards cannot manifest. Ahuyentadores de fantasmas. Sorry, not this time. No tiene que andar muy lejos tampoco. Red, I can't manifest anymore. Vale. Es que no viene nada por mí, entonces tampoco debería... Bueno, si no quiero, puedo no matarlo, porque tampoco es que me den ninguna recompensa chula, tío. No me dan nada. Experiencia, que es lo que más puede servir. Y más que tenemos poco nivel. Estamos enfrentándonos contra pavos de nivel 18 y tenemos nivel 13. Le hago menos 15 de daño, tío. Vale, ahora. Don't let it crush you. ¡Wow! Look to me. Encuentra Lamentation Husk. Aquí quizá tiene... Oh no, mierda. Creo que tendría que haber ido por otro lado. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of Le gusta drama. un poco de drama. Sí, tenía que haber ido por otro lado. Un mapa dibujado a mano de los arados de los iniciales. O de los inicios ponía, ya no me acuerdo. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Está prohibido, lo he leído, dice. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment?
It may be native to the void. Maybe I should search some more. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Sí. This one's Ay, un different. zorrito. Looks like it died diseased. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. Toma. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. A ver qué es lo que nos comentan. Were you stuck in here? In the Araloo. Originally, I was searching for the source of the poison. I may have overestimated my talents. Still, tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? We fought. You fought it. Of Bueno. course you did. A good thing, too. This isn't a social call, kid. Oh. A ver From qué the hace aquí. looks of this place, you're knee-deep in research. Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. Of course you do. Go on, then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with... You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. Que no Can lo you demuestre. prove that? Si no demuestra, Where's your yo no evidence? creo. In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. A ver qué nos dice. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? Que nos diga quién es. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning and see where I already stand. Amazing, no? A ver qué nos dice que es. Are you a demonologist like your father? More or less. Less, more so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where? I ask myself, where?
Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. Nada. No queremos Let's go saber take a nada closer más. look at that Es ooze un then. pesado. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just you're the first ghost I've met, in person, as it were. A ver qué tenemos por aquí, I- chicos. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. Vamos a morir aquí, Yo lo veo venir. I don't know You're that I right. buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Oh, God. I need a wee bit of help here. Oh, qué asquito. Tira, tira. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Wards, think you can fend for yourself? Vale. Por aquí. No, por aquí por donde hemos venido. Vale, vale, por aquí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Tío, ¿cómo que no? Venga, va, ¿está vacilando esto? A ward restrains me. Un ahuyentador me detiene. ¿Dónde está el ahuyentador? Ahí encontré uno. The ward's power is gone. Vale, ahora sí. Ah, amigo. Think you could take on a ghost? ¡Vamos! ¡Qué buenos somos, che! There's a tough one. Throwing a tantrum, are we? Reventado, uno menos. It oozes through the breach. Suppurates like a festering wound.
How delightful. Let's see what lies on the other side. Realizamos ritual. Vale, ¿qué pone que hay que hacer? Vale, atraviesa la brecha. Viajamos por el vacío. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Vale, continuamos. The ooze affects the incarnate too. Who goes there? ¿Qué es eso, tío? Is that Es a rojo. ghost? I don't know. But I don't think we're alone. Fantasma con la cosa esa nueva. Una locura, tío. What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Vale, así es como te mueves rápido. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? Es una Maybe double the casita. well. No wonder they all got sick. Casa derrumbada, lugar descubierto. Confesó que estas cosas eran ciertas. Picking up something spectral nearby. Look up. No hace falta que suba ahora. Vamos a ver qué hay por aquí y luego ya Oozed salimos through de the aquí. very stone. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Vale, vamos a pillar esto. Y esto. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Could this house have been targeted by the Otro zaurí de estos. ooze? Qué mal rollo me dan, Obviously. Los zaurís. Look around you. Try this on for size. Vale. Vale. Uno menos. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Vale, por ahí por donde se puede pasar, pero primero vamos a subir y vamos a ver qué es lo que hay por What is arriba. lurking here? Que es lo que nos Time to interesa. work, Banisher. I feel something close.
Vamos a pasar por aquí. Mrs. Gibbs, I presume. Cogido ya el cofrecito, que es lo que nos interesaba. Tenemos aquí más cositas. Es que claro, tío. Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. ¿Cómo puedo subir yo por ahí, tío? I can't No, help you. I see a ghost ward. Down here. I am warded. I cannot. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Hostia, claro. Estás que aquí se puede ver algo. What a sight to behold. Wasn't I always? Expected no less from the witnesses. Dame chiquito. ¿Sabes? Brought more friends. Dale una buena hostia. Ahí, una menos. Someone didn't want to stay dead. Es que los feligreses están aquí. Blamed the epidemic on a witch. Come from New A England. una bruja que vino de New Eden con el gobernador. That's not Oh. what Deborah's research pointed at. The Gibbs were not at home to rational explanations. That's unfit for us to cross. Por aquí sí que se puede cruzar, ¿no? Sí. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Por suerte se pueden romper las cosas. Se agradece. Ready and waiting. Over there. Elusive little buggers. Vale. Lo tenemos. Don't step in that. I mean it. Find a way around then. Those echoes we're hearing are the shadows speaking. They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? Buah, esto está jodido, chicos. Se viene batallón. Me lo veo venir. Red, come look. Something has me. Wards. Sorry, not this time. Destroy those ghost wards if you want me back. Vale, y esto se puede romper. Efficient cannon powder. Es más eficaz que pólvora de cañón. Qué bonito que lo ha dicho. Ha comparado a su novia barra mujer, porque creo que no estaban casados, con pólvora de cañón. Otro Zori.
Hago eso, rompo esa parte y puedo bajar por ahí. Perfecto. Me está saliendo todo rodado, chicos. Me está saliendo todo rodado. The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Este capítulo va a durar menos, ya que es la prueba ideal para ver cómo funciona. Lo de grabar la partida y tal. Y pues nada, sí que os pido disculpas a todo el que estuviese esperando este capítulo y el siguiente, ya que son de menor duración, pero el siguiente lo tendréis prácticamente en un par de días. En un par de días o al día siguiente, ¿sabéis? Conforme se suba este, se subirá el otro. Vale, vamos a coger todas las cositas. Es que no quiero que dure más tampoco el capítulo, porque si no, luego quizá es un error y estoy gastando mucho más recursos del PC. Perhaps it Innecesariamente. shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Whoever it was, looks like the ooze got him. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. You must be quite the man to have walked over here. Hostia. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Aquí hay algo más que no habíamos visto. Con el otro. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. Gibbs. New Eden Clemency brims Gibbs. over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Vale, uno menos. This isn't over yet. Hombre, lleva siendo hora que salga aquí alguien en condiciones. Get back up! I'm here, damn it. Vale. Not gonna make this easy for me. Otro. Nos queda el gordo. El gordo que es el boss.
Adiós, Antipas. Those things came from the ooze. Los They're Gibbs like están those fuera. Oriental shapeshifters we fought in Bremen. Oh, Bakil, the Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. This is it. This is the source. Vale. How do we get to No it? podemos tirar por aquí. Por aquí creo que tampoco. Vale, por aquí. A safe harbor. Should we Bueno, need a chicos, moment's ya que hemos peace. visto aquí una hoguera, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Va a ser lo mejor. Dejamos esta zona pendiente de exploración. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Guardamos. Y guardado. Adiós.